पुणी एक क्लास रे समस्त को स्वागत। पूर्वर आमे ओजन मापर जोग एवं वियोग पढ़ी सारीछु। वर्तमान आमे ओजन मापर गुणन एवं हरण कार्य पढ़िबा। प्रथमे आस गुणन कार्य शिखिबा। गोटे प्रश्न 5 किग्रा 300 ग्राम गुणन 5 समान केते। देखिबा गुणन कार्य करिबा। 5 आ 0 को गुणन करिबा। 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 3 15 तापर किग्रा पटे देखिबा। 5 एवं यही 5 को गुणन करिबा। 5 पंचा 25 25 किग्रा 1500 ग्राम होची। यही 1500 ग्राम रे किग्रा मिसिकिना अछि। आमे ताकू संशोधन करिबा। यहला 25 किग्रा मिश्रण 1000 ग्राम जोग 500 ग्राम 25 किग्रा मिश्रण। पूर्वर आमे जानिछु 1000 ग्राम को होची 1 किग्रा। मिश्रण ये हला 500 ग्राम। 25 किग्रा आउ 1 किग्रा केते हला 26 किग्रा। तापरे ये हला केते 500 ग्राम। यही प्रश्न जो प्रश्न थिला 5 किग्रा 300 ग्राम गुणन 5, यही प्रश्नर ठीक उत्तर होची 26 किग्रा 500 ग्राम होची ठीक उत्तर। सही प्रश्न को आमे आउ गोटे प्रणाली रे गुणन करिबा। प्रश्न थिला 5 किग्रा 300 ग्राम गुणन 5, यही किग्रा एवं ग्राम रे अछि ताकू आमे ग्राम रे प्रकाश करी गुणन कार्य करिबा। 5 किग्रा को केते 5000 ग्राम एवं 300 ग्राम तेब केते हला 5000 300 ग्राम गुणन 5। बर्तमान गुणन कार्य करिबा। 5 शून्य 5 एवं 0 को गुणन करिबा। 5 शून्य 0 5 शून्य 0 5 3 15 1 रहिला। 5 पंचा 25 आउ से 1 26 ग्राम 26500 ग्राम। यही डाहण पटरु तीनोटी अंक छाड़ी आमे गोटे बिंदु देवा। देखिबा ये हला प्रथम अंक, तापरे द्वितीय अंक, तापरे तृतीय अंक पर गोटे बिंदु देवा। एठी बिंदु देवा अर्थात यही 500 हे जीवो कोन ग्राम एवं यही 26 हे जीवो किग्रा। तब केते हला 26 किग्रा 500 ग्राम। तुम मानकु यही दुईटी प्रणाली मध्यरु जो प्रणालीटी सहज लागिबो सही प्रणाली साहाय्य गुणन कार्य करिबो। मते तो ये द्वितीय प्रणाली ठीक लागिला। देखिबा आउ गोटे प्रश्न 8 किग्रा
700 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 6। ଆମେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିବା 6 ଏବଂ 0 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 6 0 0। 6 ଏବଂ ଏହି ମଝିରେ 0 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 6 0 0। 6 ଏବଂ ଏହି 7 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 6 7 42। ତାପରେ କିଗ୍ରା ପଟକୁ ଦେଖିବା। 6 ଏବଂ 8 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। 6 8 48। 48 କିଗ୍ରା ମିଶାଣ। ଏହି 4200 ଗ୍ରାମ କୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା। 4000 ଗ୍ରାମ ମିଶାଣ 200 ଗ୍ରାମ। 48 କିଗ୍ରା ମିଶାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1000 ଗ୍ରାମ କୁ ହେଉଛି 1 କିଗ୍ରା। ଏଠି ଅଛି 4000 ଗ୍ରାମ କୁ କେତେ 4 କିଗ୍ରା ମିଶାଣ 200 ଗ୍ରାମ। 48 କିଗ୍ରା ଆଉ 4 କିଗ୍ରା କେତେ 52 କିଗ୍ରା। ଏ ହେଲା 200 ଗ୍ରାମ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1 କିଗ୍ରାକୁ ହେଉଛି 1000 ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଅଛି 8 କିଗ୍ରା। 8 କିଗ୍ରାକୁ ହେଲା 8000 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 700 ଗ୍ରାମ କେତେ ହେଲା 8700 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 6। ଆମେ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। 6 0 0 6 0 0 6 7 42 42। ଆମେ 2 ଲେଖିଲୁ 4 ଅଛି 6 8 48 48 ଆଉ 4 52। 5 2200 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଛି ଆମର ଡାହାଣ ପଟରୁ 3ଟି ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। ଏ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ, ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ, এই 2ର 2ଟି 2 ଅଛି ତା ମଝିରେ ବିନ୍ଦୁ ଦେବା। এই 3ଟି ଅଙ୍କ ହେଇଯିବ 200 ହେଇଯିବ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ 52 ହେଉଛି କିଗ୍ରା। ତେବେ କେତେ ହେଲା 52 କିଗ୍ରା 200 ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏହି 8 କିଗ୍ରା 700 ଗ୍ରାମ ଗୁଣନ 6ର ଗୁଣଫଳ। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ହରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।